पुलिस प्रशासन और शिशु सुरक्षा के चेयरपर्सन द्वारा कुल्टी के यौनपल्ली में अचानक छापेमारी की गई, जहां से 45 नाबालिग सहित महिलाएं बरामद की गई। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान नियम का उल्लंघन कर देह व्यवसाय चला रहे 150 दुकानों और घरों को पुलिस की तरफ से सील कर दिया गया। कुल्टी थाना के नियामतपुर फाड़ी अंतर्गत दिशा जन कल्याण केंद्र के अधीन यौनपल्ली में करीबन 500 दुकानें और घर हैं, जिसमें देह व्यवसाय चलता है। शनिवार पुलिस प्रशासन और शिशु सुरक्षा कमिश्नर की चेयरपर्सन अचानक ही उस इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नाबालिग सहित करीबन 45 महिलाएं यौनपल्ली से बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों के ऊपर महिलाओं और नाबालिगों को धमकाकर देह व्यवसाय कराने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है। देह व्यवसाय में धकेली गई महिलाएं और नाबालिगों के बाजार से नकली आधार कार्ड बनाकर यौनपल्ली की नागरिकता दिखलाई जाती है। रविवार 28 आरोपियों में से दीपक कुमार, नीतीश कुमार, कृष्ण तूरी, अभिषेक शेख, राज सोलंकी, नसीम अंसारी, आलमगीर मुल्ला को कोर्ट में चालान किया गया, जहां न्यायाधीश ने 7 दिन पुलिस हिरासत के आदेश सुनाए। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान नियम का उल्लंघन कर देह व्यवसाय करने के आरोप में 150 दुकानें और घरों को कुल्टी थाना की पुलिस ने सील कर दिया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। फर्जी नेशनल एंटी क्राइम का चेयरपर्सन बनकर घूम रहे आरोपी इंद्रजीत सरकार उर्फ गौतम सरकार को पुलिस ने धर दबोचा। रविवार अदालत में पेश कर 5 दिन पुलिस रिमांड में लिया गया है। आरोपी कोलकाता का रहने वाला है और पिछले 5 महीने से दुर्गापुर में रह रहा था। पुलिस फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन सब के पीछे असली वजह क्या है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में फर्जी आईपीएस आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को ठगने के मामले में पुलिस अब सतर्क हो चुकी है। शनिवार शाम भी दुर्गापुर अदालत के सामने नेशनल एंटी क्राइम की लोगो लगी हुई गाड़ी पार्किंग पर खड़ी देख पुलिस को कुछ शक हुआ, जिसके बाद पुलिस गाड़ी में बैठने वाले शख्स की तलाश करनी शुरू कर दी। कुछ देर खोजबीन करने के बाद आखिरकार वो व्यक्ति जैसे ही गाड़ी में बैठने के लिए पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। दुर्गापुर थाना पहुंचकर पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ करना शुरू की, लेकिन उस व्यक्ति के जवाब ने पुलिस को असंतुष्ट ही किया। उसके बाद रविवार सुबह दुर्गापुर पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अदालत में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने 5 दिन पुलिस रिमांड के आदेश सुनाए। आरोपी व्यक्ति का नाम इंद्रजीत सरकार उर्फ गौतम सरकार है, जो कोलकाता के जोड़ा साको का रहने वाला है। इंद्रजीत सरकार दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत आरा इलाके में पिछले 5 महीने से घर भाड़े में लेकर रह रहा था। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरोपी व्यक्ति दुर्गापुर में किस वजह से रह रहा था। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी में नेशनल एंटी क्राइम का लोगो लगाने का उद्देश्य आखिर क्या था। আপনারা কি নিয়ে কাজ করেন? মূলত আমরা কাজ করি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যে ক্রাইম হচ্ছে দেশে, তাদের ক্রাইমের এগেনস্টে আমরা কাজটা করছি। এটা কি এনজিও কোনো? না, এটা এনজিও না, আমরা মানে কোর্টের পারমিশনে বা কোর্ট অর্ডারে আমরা কাজটা করছি। এখানে পুলিশরাও প্রশাসন আমাদের সাথে রয়েছে এবং আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা তারাও করছে এবং তাদের পাশে আমরাও দাঁড়াচ্ছি এবং ক্যালকাটা আইবি ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ করে বেঙ্গল পুলিশ, ক্যালকাটা পুলিশ এবং প্রচুর থানা আমাদের সাথে একসাথে যৌথভাবে আমরা কাজ করছি। বেসরকারি সংস্থা? বেসরকারি সংস্থা অবশ্যই বেসরকারি হতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু পারমিশন অফ কোর্ট, কোর্টের অনুমতি দিয়ে করতে, একদমই কোর্টের অনুমতি নিয়ে করছি। এটা কি সারা রাজ্য জুড়ে না সারা দেশ জুড়ে? দেশ জুড়ে। কি নাম আপনাদের কোম্পানিটার? ন্যাশনাল অ্যান্টি ক্রাইম অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস। বলছি যে তাহলে আপনারা যায় এভাবে? অবশ্যই লেখা যায়, কেন লেখা যাবে না? আপনারা তাহলে কি পুলিশের প্যারালালি কাজ করছেন? হ্যাঁ, পুলিশের প্যারালালি কাজ করছি আমরা। এটা আপনাদের অফিস কোথায়? আমাদের অফিস রয়েছে সল্টলেকে। সল্টলেক? হ্যাঁ। আপনি তাহলে এই এলাকার কেউ নাকি? সরি, আচ্ছা, এনজিও কি এরকম ক্রাইম কন্ট্রোল শব্দটা লিখতে পারে? এটা এনজিও নয়। তাহলে কি এটা? এটা আমরা কোর্ট পারমিশনে কাজটা করছি আমরা। কোন কোর্টে? কোর্টে, আমার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে। কোন ডিস্ট্রিক্ট? কোন ডিস্ট্রিক্ট? এটা হচ্ছে নর্থ 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট। নর্থ 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের এরকম তো অনেকগুলো গাড়ি দুর্গাপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুর্গাপুরে কার গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছি জানার দরকার নেই, ঠিক আছে। এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থার সাথে যেহেতু আমরা
যুক্ত রয়েছি, প্রশাসন আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছে। আমরা একটা ভালো সামাজিক কাজ করতে চাইছি এবং সেই উদ্দেশ্যে আমরা এগোচ্ছি। সামাজিক কাজ বলুন। যে ধরুন বিভিন্ন জায়গায় যে অপরাধমূলক কাজগুলো হচ্ছে আমরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছি এবং সেগুলো নিয়ে কাজগুলো করছি। কি ধরনের অপরাধমূলক কাজ? অপরাধমূলক কাজ যদি এখন বোঝাতে হয়, অপরাধমূলক কাজ তো অনেক কিছুই আছে। ঠিক আছে? অপরাধমূলক কাজ আলাদা, সামাজিক কাজ আলাদা। অপরাধমূলক বলছেন আপনি। দেখুন আমি আবার বলছি, অপরাধ দমন করা তো পুলিশের কাজ। দেখুন অপরাধ দমন করা যদি পুলিশের কাজ হয় এবং পুলিশের পাশাপাশি আমরাও তাদের প্যারালালি আমরা কাজ করছি। কি কাজ? যে অপরাধগুলোকে যেন সামাজিক অপরাধগুলো না হয়। কেমন কি একটু উদাহরণ আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি কলকাতায়। হ্যাঁ, কলকাতায়। এখানে এখানে এসেছি কাজে করতে। এখানে তো হামেশাই আসেন আপনি। হ্যাঁ আছি। আপনার নাম? কোথায় থাকেন? কলকাতায়? সল্টলেকে। এটা তো পুরো ভুয়ো সংস্থা। কোনটা ভুয়ো সংস্থা? এটা আপনি কাগজ দেখান না। ভুয়ো এগুলো সব ভুল কাগজটা একটু দেখাবেন দাদা। তাহলে বেরোতে দেবো না আজকে এখান থেকে। তাহলে বাইরে থেকে এসে এখানে ক্রাইম করে বেরিয়ে যাবে, সব ভুয়ো, সমস্ত ভুয়ো এগুলো। প্রতি বছর রিনিউ হয়। এটা প্রতি বছর কোথায়? এটা 19-এর মাল। তো 19-এ আমাদের তো তবে তো 19-এ আমার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। এটা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট আছে আপনার? 19-এ কেন রেজিস্ট্রেশন আর কি বলেন না? দেন 50 টাকা। স্যার আপনি এখানে এসছেন, ঠিক আছে? তো আমরা কাজ করছি এবং আমাদের সাথে আইবি ডিপার্টমেন্ট বলুন, সিভি ডিপার্টমেন্ট সব যুক্ত করা আছে। নাম্বার তো আপনি বলছিলেন আদালতের নির্দেশ আছে, তাও কেন পুলিশ গ্রেপ্তার করলো? এটা তো যতক্ষণ না পর্যন্ত কথা হবে ততক্ষণ জানা যাচ্ছে না। পুলিশ গ্রেপ্তার করছে ভাই স্যার যে আপনাদের মতো রিপোর্টারদের কথা অনুযায়ী। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के दो अलग अलग जगहों में दो व्यक्ति की मौत से इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बांकुड़ा के 1 नंबर ब्लॉक के बलिया ग्राम के रहने वाले गौड़ बावरी और 2 नंबर ब्लॉक के मानकलानी के रहने वाले बाममल का शव उनके जमीन से बरामद किया गया। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। शनिवार बांकुड़ा के 1 नंबर और 2 नंबर ब्लॉक के रहने वाले दो व्यक्तियों की मौत ने लोगों में खलबली पैदा कर दी है। दोनों ही व्यक्ति अपने खेत में काम करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। शनिवार दोपहर 1 नंबर ब्लॉक के बलिया ग्राम के रहने वाले गौड़ बावरी अपने जमीन के काम के लिए घर से निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे। रात होने पर परिवार वालों ने उन्हें आसपास खोजना शुरू किया, लेकिन फिर भी उनका कहीं पता नहीं चला। रविवार सुबह उनका शव खेत में पड़ा हुआ देखा गया, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ बांकुड़ा 2 नंबर ब्लॉक मानकनाली गांव के रहने वाले बाममल भी अपने जमीन के काम के लिए शनिवार दोपहर घर से निकले थे, लेकिन घर न लौटने पर आसपास के लोगों सहित परिवार वाले उन्हें खोजना शुरू किए। रविवार सुबह उनका भी शव खेत में पड़ा हुआ दिखा। पुलिस को इसकी खबर मिलते ही घटनास्थल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दी। फिलहाल दोनों व्यक्तियों के मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मौत कैसे हुई। কীভাবে মারা গেল? কালকে বিকেলবেলায় বৃষ্টিটা যখন হয় শুরু, তখন আপনার জমিতে গেছে কোদাল নিয়ে। তো কোদাল কাটাতে অনেক দূর, আমরা মানে দূরের জমিতে গেছে, আমরা পাশাপাশি খোঁজাখুঁজি করেছিলাম, কিন্তু তো খোঁজাখুঁজি করে পায় নাই। যে পরে আজকে সকালে খবর হচ্ছে যে দূরের জমিতে বজ্রঘাত করে মারা গেছে। চাষের কাজ করছিল। চাষের কাজ করছিল। কি নাম? গৌর বাউরি ভূতের নাম। আর বাড়ি? বাড়ি বেলিয়া। কে হয় তোমার? আমার জেঠামশাই। তোমার নাম কি? আমার নাম বাহাদুর বাউরি। বাহাদুর বাউরি। মৃতের বয়স কত? নিজের বয়স 60+।
গতকাল ওকে রাত্রেবেলা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, আর এমনি খুঁজে মানে যখন ঘরে আর না আসে তখন খুঁজতে পাই, দেখতে পাই যে আসছে না কোনো বাড়িতে, রাত 12টা পর্যন্ত খোঁজা হয়, তো খুঁজে পাওয়া যায় না বলে কোথাও হয়তো আছে। সকালবেলায় জমিতে মুখ বেঁধে পড়েছিল, তখন যেই সব বাইরে যারা পুকুর গেছে তারা দেখা যায় একজন পড়ে রয়েছে, দেখা যায় যে বাম বললো মারা গেছে, তখন বডিটা তুলে না তারপর পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়, গ্রাম্য পুলিশ যা আছে তা জানানো হলো, সেগুলো পোস্টমর্টম করতে পাঠাতে হবে, যেতে হবে বাবুরা, সেভাবে আসা হয়েছে এখানে, যে প্রশ্ন করা হয়। তারপরে তোমরা নিয়ে এসছো হসপিটালে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু তারপর কি বললো? ডাক্তারবাবু এখন পোস্টমর্টমের জন্য আদেশ করছে যে পোস্টমর্টম হবে আর কি। কি নাম আছে? বাম মল্ল, বাড়ি? মানকানা। তোমার নাম? আমার নাম ভোলাই দত্ত। ভোলাই দত্ত। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के इंद्रगोड़ा बोलबम कमेटी की 24 महिला सदस्य सावन के तीसरे सोमवार के दिन विष्णुपुर के साणेश्वर शिव मंदिर में जल ढालने के लिए निकली। रविवार शोभा यात्रा कर ये महिलाएं सुनसुनिया से जल लेकर रवाना हुई हैं। इंद्रगोड़ा बोलबम कमेटी की 24 महिला सदस्य रविवार बांकुड़ा के सुनसुनिया से जल लेकर विष्णुपुर साणेश्वर शिव मंदिर में जल ढालने के लिए निकली। रविवार दोपहर इंद्रगोड़ा काली मंदिर के सामने से ये महिलाएं भोले बाबा सदस्य साइकिल लेकर शोभा यात्रा करते हुए चक बाजार मचान तल्ला परिक्रमा कर विष्णुपुर के साणेश्वर शिव मंदिर के लिए रवाना हुई। अभी सारा देश कोरोना संक्रमण की वजह से आतंकित है। ये महिलाएं भोले बाबा से देश को कोरोना वायरस से मुक्त करने की प्रार्थना करेंगी। যাচ্ছেন আপনাদের মহিলার টিম, কোথা থেকে জল নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? আমরা শুশুনিয়া থেকে জল নিয়ে বাবা বিশ্বনাথ সাইশ্বর মন্দিরে জল ঢালবো। তো বাবার কাছে কি প্রার্থনা করবেন? আমরা বাবার কাছে প্রার্থনা করবো পৃথিবী যাতে করোনা মুক্ত হয়, মানুষ আবার সুস্থ থাকে এই করোনা হাত থেকে। কতজন আছেন? এই আমরা 24 জন আছি। কিভাবে যাচ্ছেন? 24 জন আমরা যাচ্ছি সাইকেলে। কেমন লাগছে? ভালো তো লাগছে, দেখি বাবা জল হলে যেতে পারি বাবার কাছে। আপনার নাম? তাই বর্তমান। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globalhealthrng.com.
globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं PV न्यूज। अब बढ़ेंगे आगे खबरों की ओर। त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज तृणमूल छात्र परिषद की ओर से विशिष्ट कवि और गायक रविंद्रनाथ टैगोर की त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज तृणमूल छात्र परिषद की ओर से विशिष्ट कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 80वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कॉलेज परिसर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की 80वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से कॉलेज परिसर में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। 2020 से चल रहे कोरोना की वजह से फिलहाल कोई भी कार्यक्रम भव्य रूप से नहीं बनाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज भी बंद है, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर भी कोई खास कार्यक्रम नहीं किया गया। तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में तृणमूल छात्र परिषद के रेहान साकिब, सुब्रतो दास, संदीप गोराई, सौमित्रो दास, आरजू मुख्तार मुख्य रूप से उपस्थित थे। ले रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष विवान आचार्य द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन होना था। कार्यक्रम में 200 लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, मगर उनके कार्यक्रम में आने के दौरान बीच रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक दिया। वहीं 2 घंटे बाद उन्हें वापस छोड़ा। কিন্তু তারপর আমাদেরকে জেলা থেকে ফোন আসে যে না, এটা সিস্টেম নয়, এখন যেখানেই জয়েন করা, MLA হোক, MP হোক, মন্ত্রী হোক, যেই জয়েন করা অনুমোদন লাগবে জেলার অনুমোদন ছাড়া কাউকে জয়েন করানো হবে না। আশা করি সন্তোষ চৌধুরী খুব ভালো লোক, তার আমি আগেই জানতাম তার লোকজন প্রচুর আছে। যদি সন্তোষ চৌধুরী যেদিন থেকে জয়েন করবে সেদিন থেকে আমার বুকটা ছাতিটা বেরিয়ে যাবে। এই বলে আমি আর কিছু বলার বক্তব্য বলছি না। এবার যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে আলাদাভাবে সেদিন আমি একটা আলাদাভাবে পরিচিত করবো। এটা খালি স্লিপ আর জয়েনিংয়ের জন্য আজকে আমার উনি কোন পার্টি থেকে ছেড়ে আসছেন টিএমসিতে? হ্যাঁ বলুন। কি পার্টি থেকে ছেড়ে আসছেন টিএমসিতে উনি? সন্তোষ চৌধুরী কংগ্রেস থেকে গিয়েছিল বিজেপি থেকে জয়েন করতে এসেছিল তৃণমূলে, কিন্তু আপাতত তার স্থগিত হলো, এখন জয়েন হলো না। পদ্ধতি অনুযায়ী শিরমোহর পড়বে জেলার, তারপর উনি জয়েন হলেন। कुछ ऐसे लोग हैं टीएमसी जो नहीं चाहते हैं कि हम लोग आए,
आप यहाँ पर अभी आ रहे थे, कुछ लड़कों ने, जैसा हम लोगों ने सुना कि थाना में आप लोगों को पकड़ा गया था। वो एक टेम्पू था जिससे थोड़ा धक्का जैसे लगा, उसके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए विमानदा ने फ़ोन किया, बोला। तो आपने बताया कि कुछ दिन उसके बाद और जिस तरह से जिला का नेतृत्व में हम लोग ज्वाइन करेंगे जैसा विमानदा ने कहा है, तो हम लोगों को आशा है कि हम लोग संगठन को और मजबूत करेंगे, दीदी का हाथ और मजबूत करेंगे। उसके लिए हम लोग कितने लोग हैं, हम लोग तकरीबन 230 से 250 के लगभग हम लोग लड़के हैं, सारे बाहर खड़े हैं। গেছিলাম ঘুরে দেখছি রাস্তা দুপাশে দেখছেন আপনার লরি লেগে আছে, লোড গাড়ি। তো এটা তো ইয়ে নয়, চেকপোস্ট বা ইয়ে নয় যে গাড়ি থাকবে, এটা পাবলিকের বা এখানে সামনে একটা সাতটা গ্রাম আছে, তাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে মোটর সাইকেল নিয়ে যেতে। আপনাদেরও হয়তো আসার সময় অনেক অসুবিধা হচ্ছিলো, দুপাশে ট্রাক লেগে আছে। ট্রাক নিজের ঘরে যেই লাগা ব্যবসা করবে, তো ট্রাকটা পার্টি অফিস থেকে শুরু করে একদম ওই লাইন পর্যন্ত থাকবে। এটা আমরা পুলিশ কাজ প্রথম ধাপ বললাম, পুলিশ কথা দিয়েছে ইসের সঙ্গে কথা বলে ট্রাক কোনো এন্ট্রি হবে না। পহলে বাংলায় প্রথম আমি যত চ্যানেল প্রত্যেক এসছেন সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। তারা 11টা থেকে এসে বসে আছেন, তারা নিশ্চয়ই আমাকে আশা করি খুব ভালোবাসে, তাই এতক্ষণ সময় নষ্ট করেছি, তার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে সন্তোষ চৌধুরী 250 লোক নিয়ে জয়েনিংয়ের জন্য এসেছিল, কিন্তু আমাদের কিছু পদ্ধতিতে এখন ভুল আছে, তাই ওনাকে আজ আমি জয়েন করাতে পারলাম না। কিন্তু ওনার জয়েনিং কাগজটা আজ আমি নিজে হাতে জমা নেবো এবং সেটা নিয়ে যাবো জেলায় সেটা অনুমোদন করে আরেকদিন আপনাদেরকে পত্রপাতি কষ্ট দিয়ে তারপর আমি আমার ম্যারেজ হলে ভালো করে কনফারেন্স করবো, সেখানে আমার জয়েনিংটা হলে सिस्टम का आपने कुछ देर पहले विमानदा से सुना ही, अब इससे ज़्यादा क्या बोलना है। मैं इस पार्टी का भी सदस्य नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। कुल्टी नियामतपुर स्थित एक निजी मैरिज हॉल में कार्यक्रम आयोजित कर कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि कुल्टी तृणमूल विधायक उज्जवल चैटर्जी 3 बार विधायक और 2 बार चेयरमैन बनने के बाद भी कुल्टी अंचल का विकास नहीं किया है। तृणमूल केवल जनता को लूटती है, विकास कार्य नहीं करती। 90% করেছি, এখন অবধি যে রোডগুলো ভেঙে এরা পাইপলাইন দিয়েছিল সে রোড অবধি রিপেয়ার হয়নি। যে কন্ট্রাক্টে ছিল কি রোড উইল বি রিপেয়ার্ড অ্যালং উইথ দ্য পাইপলাইন লেড আউট, কিন্তু তারা করতে পারেনি। এখনো বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছায়নি, জলের কোনো দূর এখন দেখতে পাচ্ছি না জল যাবে। জলের ব্যবস্থা বিলম্ব করুন। 3টা নদী থাকা সত্ত্বেও যদি জল নেই, তার মানে আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আছে। বিগত দিনের এই এলাকার বহু দিনের এই এলাকার চেয়ারম্যান হিসাবে যিনি ছিলেন এবং প্রাক্তন এমএলএ ছিলেন, তিনি কী কাজ করেছেন অ্যাকচুয়ালি জনগণের সাথে আমি আপনাদের কাছে প্রশ্নটা রাখছি, আমার সাংবাদিক বন্ধু ভাইদের কাছে। আপনারা নিজেরা ঘুরে দেখে আপনারা একবার ওনাকে প্রশ্ন করুন যে আপনি এত বছর এখানে থাকলেন এমএলএ, আপনি এত বছর এখানকার চেয়ারম্যান থাকলেন মিউনিসিপ্যালিটি, আপনি এলাকাটার কী উন্নতি করেছেন? আদৌ কর্পোরেশন হওয়ার যোগ্য? শুধু এই একটা প্রশ্ন। এরও প্রতিবাদ আমরা জানাচ্ছি এবং আপনাদের মাধ্যমে আরেকবার পৌর সংস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে আমরা আবেদন করব যে প্লিজ সমস্ত মানুষ আসানসোল কর্পোরেশন সমস্ত মানুষ খুব তাড়াতাড়ি যাতে দ্রুত করে ভ্যাকসিন পায় তার ব্যবস্থা আপনারা করুন। সেই ব্যবস্থা যদি না করেন তাহলে আসানসোলের মানুষকে নিয়ে আরও বড় আন্দোলন আমরা নামব। এটাই আমাদের বলার ছিল। এর বাইরেও যদি আপনাদের এমন কোনো প্রশ্ন থাকে যেটা আপনারা করতে চান ডাক্তারবাবুকে বা আমাকে, সেটা আপনারা করতে পারেন। একজন মহিলাকে যদি কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয় এটাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই এবং যারা তাকে গাইড করছেন আমরা তারা আসল, যারা তাকে পাঠালেন, যারা বিভিন্ন সেন্টারে তাদেরকে পাঠাচ্ছেন, এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে তারা তাকে সঠিক অ্যাডভাইস করে পাঠান। একজন মহিলা সে কাজ শিখছে, তার কাজ শেখার অনেক সুযোগ আছে, তাকে কাজ শেখার সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু আমি দেখছি যে কর্পোরেশনের একটা লবি আছে, কর্পোরেশনের একটা গ্রুপ আছে যে প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে কাজ করছে। কদিন আগে দেখলাম যে কংগ্রেসের কিছু লোকরা গিয়ে ডেপুটি মেয়রের চেম্বারের সামনে কালো ঝান্ডা লাগিয়ে দেয়। এটা কী করে সম্ভব? একটা মহিলা ডেপুটি মেয়র, সে ভুল করতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু যদিও আমাদের কুলটির মেয়ে, তো আমাদের কুলটির একটা মেয়ে, সে মহিলা, সে ডেপুটি মেয়র হয়েছিল, তার চেম্বারের সামনে গিয়ে কালো পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হলো কর্পোরেশনের ভেতরে ঢুকে। এটা কি করে অ্যালাউ করা যায়? কর্পোরেশনে বাকি যারা আছেন তারা যদি না চাইতেন এটা কি করে সম্ভব?
আমার যেটা মনে হচ্ছে যে কর্পোরেশনের একটা টিম টিম আছে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीबी न्यूज। যারা চাইছে विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि के अवसर पर रानीगंज शहर के विभिन्न इलाकों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर के सिटी सेंटर बस पड़ाव पर स्थित गुरु रविंद्रनाथ की प्रतिमा के ऊपर जूता कंपनी का विज्ञापन देखकर आसपास के लोग भड़क उठे। कहा कि यह तो उनका सरासर अपमान है। विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार शहर के विभिन्न इलाकों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर के सिटी सेंटर बस पड़ाव पर स्थित गुरु रविंद्रनाथ की प्रतिमा के ऊपर जूता कंपनी का विज्ञापन देखकर आसपास के लोग भड़क गए। सूचना पाकर निजी संस्था के प्रतिनिधि दल घटनास्थल पर पहुंचे एवं विज्ञापन कंपनी द्वारा प्रतिमा पर लगाए गए जूते का विज्ञापन को लेकर कड़ी निंदा करते हुए विज्ञापन बोर्ड को प्लास्टिक से ढकते हुए विज्ञापन का बोर्ड हटाने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि रविवार पुण्यतिथि को लेकर सिटी सेंटर बस पड़ाव स्थित रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर कुछ लोग उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने घर चले गए। उसी दौरान बस पड़ाव पर खड़े कुछ लोगों की नज़र प्रतिमा के ऊपर बोर्ड पर पड़ी जिसमें एक जूते कंपनी का विज्ञापन लगा हुआ था। प्रतिमा के ऊपर जूते का विज्ञापन देख लोग भड़क गए एवं कड़ी निंदा करने लगे। इस दौरान लोगों ने बताया कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं। गुरु ने अपनी साहित्यिक रचना से बंगाल का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है, लेकिन उनकी प्रतिमा के ऊपर जूते कंपनी का विज्ञापन प्रतिमा की शोभा को बिगाड़ रहा है। वहीं प्रतिमा के सामने फास्ट फूड का दुकान लगाकर प्रतिमा के सामने डबल बेंच लगाकर लोगों को भोजन देना गलत है। प्रशासन को अविलंब फास्ट फूड की दुकान हटाकर कंपनी वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। लोगों द्वारा विरोध किए जाने के बाद इसकी खबर बंगला पक्ष नामक निजी संस्था के प्रतिनिधियों को दी गई। खबर मिलते ही संस्था के सदस्य सिटी सेंटर बस पड़ाव पर पहुंचे एवं बोर्ड को प्लास्टिक से ढककर कंपनी को फोन कर बोर्ड हटाने का निर्देश दिया। संस्था के तन्मय गोराई ने कहा कि कंपनी द्वारा प्रतिमा के ऊपर जूते का चित्र लगाना निंदनीय है। फिलहाल उसे ढक दिया गया है एवं सोमवार तक कंपनी को बोर्ड हटाने का निर्देश दिया गया है। দেখুন আজকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮০তম প্রয়াণ দিবস আর সেই প্রয়াণ দিবসকে লক্ষ্য করে কবিগুরু সম্মান জানানোর জন্য সারা ভারতবর্ষের মানুষ বাংলার মানুষ গ্রামে গঞ্জে শহরে ক্লাবে পালিত হচ্ছে। আর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে দুর্গাপুরের এই যে সিটি সেন্টার বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন যে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি আছে সেখানে যেভাবে তার মাথার উপরে জুতোর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া হয়েছে, সামনে রেস্টুরেন্ট করা হয়েছে, সামনে প্রসাব করা হয়েছে, এর বিরুদ্ধে আমরা মনে করি তার যে অপমাননা আর সেই অপমাননার বিরুদ্ধে আমরা বিজেপি পক্ষ থেকে আয়োজন এখানে এসেছি এবং তাকে গঙ্গা জল স্নান করিয়ে আমরা তাকে আগে মালা পরিয়ে বরণ করলাম এবং তৃণমূল কংগ্রেস ধিক্কার জানাচ্ছে এই কারণেই যে সামনে এখানে অফিস, এডিটের অফিস, এখানে এডিটের চেয়ারম্যান বসেন, মেয়র বসেন, আর বাস স্ট্যান্ডে এখানে এসবিএসটিসির সামনে যেভাবে এখানে জায়গাটা ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে তা আগামী দিনে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন বা প্রয়াণ দিবস পালিত করা যাবে না। এবং জুতোর উপরে জুতোর মালা দিয়ে মানে যে অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া হয়েছে তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস না প্রশাসন না পুলিশ না এডিডিএ তাই চোখে পড়েনি, বুদ্ধিজীবীর রাস্তায় নামেনি। বিজেপি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে এবং আমরা এডিডিকে ইতিমধ্যে চিঠি করেছি ইমিডিয়েটলি এখান থেকে যে রেস্টুরেন্টটা করা সর করে দেওয়া হোক। তার কারণ আগামী দিনে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে বা প্রাণ দিবসে মানুষ যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারে, রবীন্দ্রসঙ্গীত করতে পারে, মানুষ সমবেত হতে পারে এবং তার সম্মান জানাতে পারে। সেই কারণে রেস্টুরেন্ট শুরু করানো হোক এবং যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে অবমাননা করা হয়েছে জুতোর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে আমরা গঙ্গা জল দিয়ে স্নান করিয়ে আজকে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। এই কারণে আমাদের এখানে আসা। আমি সকালবেলায় আজকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসে দেখলাম অনেকে ফুল দিচ্ছে, আমিও ফুল দিলাম। আর ওর উপরে একটা অ্যাড দেখছি যেটা একটা জুতোর অ্যাডভার্টাইজ, এটা মানে খুবই দৃষ্টি কটু ব্যাপার। মানে জুতোর বিজ্ঞাপন, জুতোর বিজ্ঞাপন দেখুন একটু ভালো করে। হ্যাঁ, তো মানে এমনই অবস্থা, মানে কেউ দেখারও নেই, কিছু বলারও নেই। তো এইটা মানে এখানে আমার একটা কথাই বলা আছে, মানে রবীন্দ্রনাথেরই কোড, মানে রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়, যাহারা তোমার বিষয়েছে ভাই নিভায়েছ তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভালো। তাছাড়া আমার এখানে আর কিছু বলার নেই। ওনারই ওনারই এইটুকুনি বলার আমার। বলছি যে তাহলে কি এটা লাগাতে দিত? আমি তো এটা দেখে বিস্ময় হয়ে আমার এত বড় লাগছে যে এটা একটা আজকের দিনে যেখানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সবাই এত মাতামাতি করছে, যেখানে বিশ্বকবি, যেখানে এত কিছু ব্যাপার
সেখানে একটা এই রকম মানে সিচুয়েশন, তাও আবার একটা দুর্গাপুরের একটা মানে সিটি সেন্টারের মতন একটা মানে প্রাইম জায়গায়, এটা মানে বাঞ্ছনীয় নয়। কি চাইবেন? আমি চাইবো ইমিডিয়েট যেন এটাকে সরানো হয়, প্রশাসনের দেখা দরকার। সরাবে মূর্তিটাকে না বিজ্ঞাপনটাকে? বিজ্ঞাপনটাকে, মূর্তিটা একটা এখানের একটা মানে অনেক দিন ধরেই আছে। এটা একটা আমাদের মানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তির নিচে সাইডে আমরা একটা ডিমার্কেশন, দুর্গাপুরে এটা একটা ডিমার্কেশন, তো সেই ডিমার্কেশনটাকে তো আর সরিয়ে দেওয়া যায় না, তো এটাকে সরানো দরকার। বিজ্ঞাপনটাকে সরানো অতি অবশ্যই দরকার। আপনার নাম দাদা? আমার নাম রতন গাঙ্গুলি, দুর্গাপুরের বাসিন্দা। আমি একটা এনজিও। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।